Day? Ang naday ko istorya, day. Ano ba ikaw na lang kasi anuwari ko pa na niyayaknan ba? About tidak nga nihan lababo nga ni natin. Kasi diri ito dapat talaga labayan dida. Ba, tapos ang mga basura dapat dili hiya ibibiling na da kay andi daan kaluyo na to nga boarding house. Dito yung nga boarding house. Nagreklamo kakulop na iinisog kay ang basura kuno nakadto kuno haera. So feeling ko waray gud ada may naglabog adto. Feeling ko it mga misay or daga ang nagguyod adto asya nga nagkadto nila basura. So ang akong kuan dapat kung mo gamit mo sa lababo ang inyong basura iglabog dayon dito sa basurahan kay para dili magkuan ha. Okay. Ito actually ito nga lababo nakabantay mo limpyo kayo di ba adto nga pila ka adlaw kay nagsuhol kami nga dan tao para maglimpyo nya nahibong ko pagkita nako hugo naman sad kaayo mag-maintain ta sa cleanliness kita ra baya ang naglipuyo din last time nga ni may nakuha hirang-handa nga akuan basura baho-bahoan daw kuno kaayo tapos ginuulod so aya ka mo dida pag bilinhin basura kasi mareklamo ko nagdita sa silingan kay nag-iisog talaga adto ka kulop ha yung basura igliyabog na la diretso ay bilin dida okay. Ikaw naman lahat waray ko kasi si Brent Benji waray kasi nga di ikaw naman na Ate. sige sige